7. februara u principu ovdje je počela pojava kojoj nismo prije imali priliku tako često svjedočiti. Danu masovnih protesta u Sarajevu, uz proteste koji su počeli 2 dana ranije, primijetili smo, stvari svi konzumenti su faktički primijetili lavinu informacija koje su se posle, informacije i vijesti koje su se posle pokazale netačne. I u tom trenutku, kad je na ovom mjestu gdje sad stojimo vladao haos, principu bezakonje, borbe između građana i policije, mediji su, u mom nekom profesionalnom mišljenju, poslužili kao kanal različitih elita, faktički grupa koje posjeduju društvenu moć, dok su ponajmanje služili faktički samim građanima. I upravo smo imali priliku na različitim portalima čitati lažne vijesti. Minova koji se ja sjećam u ovom trenutku, koji su najpoznatiji, koji su svjedočili, na primjer, jedan od njih jeste vijest koja je objavljena na portalu Kliks, u kojoj se tvrdi da je među demonstrantima zaplijenjeno 12 kg droge, te da je uhapšeno 37 izgrednika. Ta vijest plasirana je, kako se sjećam, 7. ili 8. februara, iako je odmah nakon toga demontirana, pokazana kao lažna, u principu kod velikog broja ljudi koji je konzumirao učinila je faktički svoj cilj, iako se na kraju ispostavilo da ta zaplijenjena droga nije imala veze sa demonstracijama, nego sa navodno nekom policijskom racijom koja se desila u jutarnjim satima, dok se demonstracija dešavala u popodnevu. Izvor za ovu vijest o lažnoj drogi koja je zaplijenjena bio je MUP kantona Sarajevo. Lažnom viješću, manipulacijom, demonstrante koji su blokirali saobraćaj pokušali optužiti da je njihovom krivicom umrla beba, kojoj navodno hitna pomoć nije stigla na vrijeme zbog toga što je grad bio blokiran. Da bi se ispostavilo nakon toga da u tom trenutku kada se ta tragedija desila, grad nije bio blokiran, da je hitna pomoć prošla bez problema kroz blokadu i da u principu odgovornost leži negdje drugo. MUP kantona Tuzla bio je izvor nekoliko lažnih informacija, poput informacije o demoliranju robne kuće Omega. U tom trenutku, znači, kada se dešava haos, kada su ljudi uplašeni, kada je svima u podsvijesti nekako u Sarajevu, svima je u takvim situacijama koji se istirat. Izašla je jedna vijest, njen navodni izvor bio je Sadik Ahmetović, čovjek koji je između ostalog politička ličnost dugogodišnja ovdje, između ostalog bio je i ministar sigurnosti jedno vrijeme. I na portalima je izašla vijest koje on tvrdi da su navodno navijači Slavije, znači fudbalskog kluba iz istočnog Sarajeva, došli i zapalili zastavu Bosne i Hercegovine. Cilj te vijesti o navijačima Slavije bio je iznošenje znači jednog socijalnog bunta, ustanka protiv vlasti i njegovog iznošenja na teren nacionalizma, gdje ove vladajuće zločinačke tvorevine već uspješno vladaju 20 godina i jako se dobro snalaze. Bilo kojim kriznim situacijama, kao da se bude fabrike zla. Ljudi, pretpostavljam ekipe koje počinu da smišljaju te laži. Tenkovi koji su navodno uslikani na granicu sa pratećim tekstom da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, po meni za cilj su imali da probude taj strah od rata, jer ovdje kada ljudima kažete tenkovi, onda se oni vrate u nekako davnu prošlost, pa čak i na ovom mjestu gdje su stajali tenkovi. Međutim, onda se posle ispostavilo da nije u pitanju, da je u pitanju lažna fotografija ili manipulativna, zlonamjerna faktički fotografija. Fotografija jeste bila stvarna, ali u pitanju su bili tenkovi koji idu na remont. Kasnije je Ministarstvo sigurnosti dalo, poslije dan ili dva, dalo zvanično objašnjenje tog događaja i time je faktički demontiran i taj spin.
mediji su ovdje već odavno zauzeti od različitih interesnih grupa, prvenstveno politički, pa onda ekonomski, pa onda nema pojma i svih drugih. I mi smo sad, po mom sudu, već u nekoj drugoj fazi kada političari, te interesne druge skupine, nemaju potrebu da ograničavaju slobodu medija silom, jer već imaju svoje ljude u liku urednika i urednica koji upravljaju tim medijima, koji su faktički kupljeni, njihovi ljudi koji rade za interese, svoje lične interese tih skupina, tako da bi se usudio reći da bi po meni neka dijagnoza medijske situacije ovdje bila jeste da urednici drže bosansko-hercegovačke medije kao taoce.